हम गंभीरता से विचार करेंगे और अहमदपुर कटवा के बीच में जो ट्रेन चलाने के लिए प्लानिंग करेंगे उसको करेंगे। पर ये अहमदपुर का स्टेशन में 700 मीटर का जो डिस्टेंस है, इसके बारे में यहाँ का लोग बहुत असुविधा में पड़ता है। नहीं ऐसा, ये जो भी जंक्शन स्टेशन पे कुछ ऑपरेटिंग कांस्टेंट्स रहते हैं जिसके कारण ऐसा स्टेशन प्लान करना पड़ता है, लेकिन अब उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टेशन को थोड़ा ठीक कर देंगे, बाकी जो बेसिक प्लानिंग जो शुरू में हो गई है उसको अभी तो बदल नहीं सकते हैं। अब सिर्फ इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो ट्रेनें चला सकते हैं हम वो चलाएंगे कटवा के लिए सुबह के समय। यहाँ पर टिकट काउंटर नहीं है, ये सब छोटी फैसिलिटीज, हाँ ATV हम लगा देंगे और अब UTS ऑन मोबाइल ऐप उसको भी यूज़ करने के लिए हम लोगों को बोलेंगे और ATVM से टिकट भी बेचेंगे। अक्टूबर बोलपुर से आपका साक्षात्कार हुआ करेगा हमारे जंक्शन स्टेशन, और मेरा रिक्वेस्ट है 700 डिफरेंस है मेन स्टेशन के साथ अहमदपुर 6, 4 and 5 प्लेटफॉर्म का टिकट काउंटर नहीं है, ये बहुत समस्या है स्टेशन में। और इन द फर्स्ट मॉर्निंग विश्व भारती का 5 पैसेंजर हमको दोनों ट्रेन मेरा डिमांड है आपका रामपुरा टू हावड़ा एंड रामपुरा टू सियालदह भाया अहमदपुर काटवा लाभपुर किन्नार बैंडेल, ये रिक्वेस्ट है सर। हाँ, आपको 100 कोटी अगर आप संपत्ति आपका पूरे है तो आपका रिक्वेस्ट है आप सर 2 ट्रेन ठीक है, मेमोरेंडम दे देंगे। थैंक यू। सुविधा बता क्यों ये न्यू गाड़ी ऑलरेडी चालू हुआ, ट्रायल हुआ आपका 1 होगा तो आपका बोलिए जी प्लेटफॉर्म जाना होगा मुस्तफा का, लेकिन हम लोगों का फायदा ये है सुबह में इधर से काटवा जाने का जरूरत है, उल्टा रूट and the times are not suitable. Coming from Katwa right at 8 and returning from here in the morning. Only one train is one pair of them to reach Howrah. आपने वो दे दिया ना? You have given? Yeah. That's indispensable. দেখুন 6 অক্টোবর আমরা বোলপুর রেলওয়ে স্টেশনে ওনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম এবং ওনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। বিষয় হচ্ছে আমোদপুর কাটোয়া রুটে ট্রেন বৃদ্ধির, শুধু আমোদপুর ও কাটোয়ার মধ্যে ট্রেনটা চালালে কোনো লাভ হবে না, তাই ওনাকে জানানো হয়েছিল রামপুরহাট থেকে হাওড়া এবং রামপুরহাট থেকে শিয়ালদা 2 জোড়া ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দাবি জানানো হয়েছিল এবং আহমেদপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনটি অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা এবং বেশ কিছু ট্রেনের স্টপেজের দাবি জানানো হয়েছিল আমোদপুরের জন্য এবং আমোদপুর কাটোয়া আরও বেশ কিছু ট্রেন চালানোর দাবি, সেটা ব্যান্ডেল থেকে রামপুরহাট লোকাল এবং সকালবেলায় 2টি গাড়ি রামপুরহাট থেকে হাওড়া এবং শিয়ালদা এবং সন্ধ্যেবেলায় ওই ট্রেনগুলো আবার রামপুরহাট হাওড়া এবং শিয়ালদা থেকে ছেড়ে আসবে কাটোয়া ব্যান্ডেল আমোদপুর লাভপুর হয়ে। এটাই আমরা দাবি জানালাম এবং আমোদপুরের সবচাইতে 4 ও 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনো টিকিট কাউন্টার নেই, সেটার ব্যাপারে ওনাকে জানালাম প্রায় 700 কিলোমিটার ডিফারেন্স, সেটা উনি বললেন, আশা করি বলা হলো উনি আশা করি কিছু না কিছু সমাধান করবেন এবং 2টি ট্রেন আমরা দাবি জানিয়েছি, দেখা যাক কি হয়। এটাই কোনো কি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে? সমাধানের আশ্বাস বলতে এখনো পর্যন্ত কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না,
তারপরে আপনার ইএমইউ গাড়ি একটা ট্রায়াল রান হয়েছিল, সেই বিষয়ে ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বললেন ওটা যদি চলে পসিবল হবে কিনা সেটা কোন রেল দপ্তর বুঝবে, কি করলে ভালো হয়। আমরা আশা রাখছি কলকাতা যাওয়ার আমাদের ট্রেনের দাবি, যেহেতু 9 তারিখে বিশ্বভারতী ট্রেন এইদিকে পাস হয়েছে ব্যান্ডেল হয়ে, তাহলে ঠিক টাইমে যদি ব্যান্ডেল পর্যন্ত রামপুরহাট থেকে কাটোয়া, আমোদপুর, লাভপুর হয়ে যদি ট্রেন চলতে পারে, তাহলে ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার আগামী দিনে কেন ট্রেন চলবে না, আমরা এটাই দাবি রাখলাম। ইমিডিয়েটলি আমরা রেল কর্তৃপক্ষকেও দেশের সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে ইমিডিয়েটলি যেন 2 জোড়া ট্রেন ব্যবস্থা করে। ধন্যবাদ। সুবীর সেন, লাভপুর, বীরভূম।